सुबह उठते ही अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम पढ़ लेना, देखना सारा दिन गैब से दौलत मिलेगी। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे ही आप सुबह उठें कोशिश करना फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लेना, लेकिन अगर आप चाहो तो इस वजीफ़े को पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ये वजीफ़ा दौलत का बादशाह वजीफ़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फौरी तौर पर पैसे मिल जाएं, दौलत मिल जाए, जहां जाएं लोग आपकी इज्जत करें, आपको चारों तरफ से पैसे आना शुरू हो जाएं, तो ये आज का वजीफ़ा गैबी दौलत का पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप लोग चाहो तो अपने घर में पढ़ लो, चाहो तो दुकान में पढ़ लो, ऑफिस में पढ़ लो, जहाँ चाहो पढ़ सकते हो, जिस दिन चाहो, जिस वक्त चाहो, जिस जगह चाहो पढ़ सकते हो। लेकिन कोशिश आपने करनी है कि सुबह उठकर फ़ौरन आप ये वजीफ़ा पढ़ लें, क्योंकि इस वजीफ़े का सही वक्त सुबह का है। जब आप रात भर सो जाओ और सुबह उठो तो उठकर ये वजीफ़ा फ़ौरन पढ़ लो। अगर आप चाहते हो कि आपके पूरे दिन में आपको रिज़्क मिलता रहे, पैसे मिलते रहें, रिज़्क की असबाब बनते रहें, दौलत आती रहे, आपके घर में, आपके कारोबार में बरकत होती रहे, पैसा आना शुरू हो, तो इस वजीफे को सुबह उठकर जैसे ही अपने बिस्तर से खड़े हो जाओ, हाथ मुंह धो लो और फौरन पढ़ लो। इस वजीफे के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसका नुकसान कोई नहीं है। ये वजीफ़ा शायद आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना किया हो। ये वजीफ़ा आपने घंटों बैठकर नहीं पढ़ना, मिनटों में नहीं पढ़ना, 40-30 सेकंड निकालने हैं। आधे मिनट का ये पूरा अमल है। ये अमल वो मेरे बहन भाई जो परेशान हाल है वो भी पढ़ लें। अलगर्ज आपका जो भी मकसद है, जो हाजत है, जो ख्वाहिश है, इसकी नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा आपने बहुत बार पढ़ा होगा और इसी वजीफ़े को सुना भी होगा। बड़ा ही मुस्तनिद और मुजर्रब वजीफ़ा है। ये अल्लाह पाक का एक बाबरकत सफ़ाती नाम है। अल्लाह पाक का ये सफ़ाती नाम कौन सा है? वो सफ़ाती नाम है या नाफिउ। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि इस वजीफ़े को कितने दिन तक पढ़ना है, कितने दिन का ये वजीफ़ा है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वजीफ़े को आप लोग एक दिन भी पढ़ सकते हो, एक हफ्ता भी पढ़ सकते हो, एक महीना भी पढ़ सकते हो। सुबह उठते ही जैसे आपकी आँख खुले, आपने फ़ौरन उठते ही इस वजीफ़े को उसी वक्त उसी जगह पर सुकून से बैठ कर आपने सिर्फ एक मरतबा पढ़ लेना है। अगर उस वक्त आप भूल गए हैं, आपने नाश्ता कर लिया है, नाश्ते के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। आपके दोपहर में वक्त मिले तो दोपहर में भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपको शाम को वक्त मिले, आप शाम को भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये आप अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना लें। जैसे ही आपकी आंख खुले और जब आप ये वजीफ़ा पढ़ लें, इंशाअल्लाह पूरा दिन आपका ऐसे गुजरेगा कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में बहारें आ जाएंगी। तो आप चाहें एक दिन का ये अमल कर लें, कामिल यकीन के साथ करना है। जो सही कामिल यकीन के साथ करेगा उसी को एक दिन में ही इसका फ़ायदा मिल जाएगा, और जो कामिल यकीन के साथ नहीं करेगा, जिसका यकीन पुख्ता नहीं होगा, वो पूरी ज़िंदगी भी वज़ाइफ करता रहे, इसका फ़ायदा नहीं होता। ये बात सिर्फ यकीन की होती है। आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या नाफिउ एक बार हो गया, या नाफिउ 2 बार हो गया, या नाफिउ 3 बार हो गया। इसी तरह आप या नाफिउ को दाएं हाथ के उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये पहला वजीफ़ा आपको बता दिया है, आपने 11 बार या नाफिउ पढ़ना है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर अल्लाह पाक का दूसरा मुबारक नाम या मालिकू को पढ़ना है। या मालिकू रब करीम का वो सफ़ाती नाम है जो हर नामुमकिन हाजत को पूरा करता है, मुसीबतों रुकावटों को दूर करता है, रातों रात पैसों की कमी को दूर करता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को और तमाम रुकावटों को जल्द अज जल्द दूर करना चाहते हैं तो आज या मालिकू को पढ़कर देख लें। या मालिकू आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या मालिकू 1 बार हो गया, या मालिकू 2 बार हो गया, या मालिकू 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या मालिकू हाथ की उंगलियों को पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या मालिकू पढ़ने के बाद आपकी 11 हाजतें पूरी हो जाएंगी। आज रब करीम से
تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ 11 بار یا مالک کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک مرتبہ وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور عمل ہے، اس کے بغیر آج کا وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا محمد کو پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا نا تو اللہ کے حکم سے ایسی غیبی مدد آپ کو ملے گی کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، قرضدار آپ کو قرض معاف کر دے گا۔ یا محمد پڑھنے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ آسانی کے ساتھ قرض ادا کر سکیں گے۔ آپ نے یا محمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ توجہ سے سمجھ لیں۔ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا محمد 2 بار ہو گیا، یا محمد 3 بار ہو گئے۔ اسی طرح سے آپ نے یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس وظیفے کو پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا، آج اس وظیفے کو میرے کہنے پر ایک بار ضرور کریں۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھ لیں، جو درود پاک میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ آپ یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میری جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں وہ تجھے پتہ ہے، تو حل فرما دے۔ جو کچھ بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ تسلی کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر بیکاری بن کر اللہ پاک سے مانگیں۔ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، لاکھوں کا قرضہ ہے ادا ہو جائے گا، آپ کے اوپر مالی تنگ دستیاں ہیں وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ خوب دعائیں مانگیے گا، اور اس وظیفے کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ آپ ایک روٹین بنا لیں کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی آپ نے یہ 3 مبارک نام پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ صرف 11 مرتبہ پڑھنے ہیں تو آپ کا 1 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ مجھے بتانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے، لیکن جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ نے صرف 1 منٹ میں اس وظیفے کو کر کے فری ہو جانا ہے، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اصلاح کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔